والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بإذن الله تعالى وحوله وقوته نعيش اليوم في رحاب سورة المعون. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pada hari ini hidup bersama surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un nazalat ba'da surat At-Takatsur. Surat Al-Ma'un turun bersamaan dengan surat At-Takatsur. Setelah surat At-Takatsur. Wa surat At-Takatsur kama huwa wadih. Dan surat At-Takatsur sebagaimana dia telah jelas tatahaddatsu an hubbid dunya, berbicara tentang kecintaan terhadap dunia, wa sa'yil insani hasisan khalfaha, dan usaha manusia yang berada di belakangnya. Thumma ja'at suratul Ma'un, lalu datang surat Al-Ma'un litubayyana lana sabab ad-dhaya', untuk menjelaskan kepada kita sebab-sebab kesempitan, wa huwa at-takdzib bi yaumil qiyamah, yaitu mendustakan hari kiamat. Fa suratul Ma'un taqulu lak, surat Al-Ma'un mengatakan kepada kamu, hunaka takdzibun bid-daril akhirah, di sana ada pendustaan terhadap hari akhirat, minal jahidina bi ni'amillahi ta'ala, daripada orang-orang yang bodoh terhadap nikmat-nikmat Allah Ta'ala, wa minal munafiqin, dan daripada orang-orang munafik. Surat Al-Ma'un ismuha wadih. Surat Al-Ma'un namanya sudah jelas. Huwa i'anatul ghairi wa musa'adatul akharin. Artinya Al-Ma'un itu adalah menolong orang lain. Fasuratu taftatihu bihadhihi al-ayat. Maka surat Al-Ma'un dibuka dengan ayat ini. Nisfuha yatakallamu 'anil jahidina li ni'amillah. Setengahnya berbicara tentang orang-orang yang tidak mau tahu, ya, bodoh gitu terhadap nikmat Allah Ta'ala. Wa nisfuha yatakallamu 'an haula'il munafiqin. Dan setengahnya lagi berbicara tentang orang-orang munafikin. Lakinna surata 'ammatan tatahaddatsu 'an madza? Tetapi surat ini secara umum berbicara tentang apa? Al-Islamu laysa dinal madhahir. Bahwasanya Islam ini bukan agama zahir, agama tampilan saja. Al-Islamu laysa syaklan faqat. Islam itu bukan bentuk luar saja. Al-Islamu yahtammu bil-zahiri, na'am. Ya, Islam sangat memperhatikan penampilan dari luar. Lakinnahu aidan yahtammu bil-dakhili. Tetapi Islam juga sangat memperhatikan bahagian dalam. Al-Islamu la yuridu minna surat al-amal. Islam tidak menghendaki dari kita ini hanya bentuk amaliyah saja. Surat az-zakah, ya, penampakan zakat misalkan, penampilan zakat misalkan. Surat as-salat, penampakan solat misalkan. Fakullu amalin lahu haqiqah wa lahu zahir. Semua amal-amal itu, ya, ada penampakan luarnya, ada apa? Hakikat di dalamnya gitu. Ada lahirnya, ada batinnya. Nah, al-an kam rajul shalla fi salat al-fajr? Sekarang berapa orang yang salat subuh? Al-an. Sekarang mungkin 100 rajul wa imra'ah. Mungkin ada 100 orang laki dan perempuan. Lakin kam shalla haqiqatan minna? Tapi ini siapa ini yang salatnya itu betul-betul salatnya secara hakiki? Man alladhi dakhala fi shalah? Siapa yang waktu masuk salat fadakhala fa'alqa ad-dunya khalfa dhahrihi haqiqatan, dia masuk ke dalam salat, dia benar-benar melemparkan, membuang dunia ke belakangnya. Nahnu fa'alna hakadha. Nah, kita melakukan begitu, ya. Allahu Akbar, seperti itu. Fad-dunya khalfa adh-dhahr. Itu artinya dunia kita lempar ke belakang. Man dakhala fa shalla?
siapa yang masuk ke dalam sholat lalu dia sholat, ثم جعل يفكر في الدنيا lalu dia malah memikirkan dunia, المال uang, الولد anak-anak, الزوجة istri, العمل pekerjaan, المشكلة التي جرت له في البيت أمس masalah rumah tangganya yang terjadi semalam, أو المشكلة التي جرت له في العمل أمس atau masalah pekerjaannya yang terjadi semalam. من دخل منا إلى الصلاة فصلى حقيقة Siapa kita yang masuk ke dalam sholat tetapi sholatnya sholat hakiki, ليس حركات تؤدى bukan hanya gerakan saja. بعض الناس يؤدي حركات Sebahagian orang sholatnya itu hanya melakukan gerakan-gerakan saja, يرفع يده mengangkat tangannya, يحرك لسانه menggerakkan lisannya, يثني ظهره يثني الظهر ينحني ظهره tunduk ya, ركوع سجود tunduk, sujud. هذه حركات ربما يفعلها من يلعبون Gerakan-gerakan ini ya mungkin saja melakukannya adalah orang-orang yang sedang bermain, bercanda. يعني olahraga Atau orang yang melakukannya olahraga. يعني يلعبون يحرك يده هكذا يرفع يده هكذا يثني ظهره هكذا ينزل هكذا Ya, mereka hanya bermain saja atau berolahraga saja ya. Berdiri, ruku, sujud. من Kan bisa. الذي صلى فينا حقيقة Siapa orang yang benar-benar sholat secara hakikat, secara hakiki? الذي دخل إلى الصلاة Yang mana jika ia masuk ke dalam sholat, فجعل يعيش مع الله سبحانه maka وتعالى dia di situ hidup bersama Allah. لذلك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه Oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu كان في الحج ketika beliau mengerjakan haji, والحج ما شاء الله الناس يأتون من كل مكان dan orang-orang yang berhaji itu datang dari berbagai tempat. فالمكان يكون ناس ممتلئين هناك Ya, maka tempat haji itu dipenuhi oleh manusia-manusia. فكان هناك رجل مع عبد الله بن مسعود كان هناك رجل مع عبد الله بن مسعود Dan di sana ada orang-orang yang bersama Abdullah bin Mas'ud. فقال الرجل Maka ada orang yang berkata, ما شاء الله الحاج كبير الناس كثير الحاج كثير Masya Allah, ya, orang ini mengatakan, Masya Allah, banyak sekali jemaah hajinya. فقال عبد الله بن مسعود Maka berkata Abdullah bin Mas'ud, الحاج قليل والركب كثير ya, Abdullah bin Mas'ud malah berkata, betul, yang haji banyak. الحاج قليل الذي سيحج قليل الذي جاء للحاج كثير Yang haji sedikit katanya. Tapi yang datang haji memang banyak. Tapi yang betul-betul haji sedikit. من الآن كم رجلا ذهب إلى الحج في هذا العام Sekarang lah, tahun ini berapa orang yang pergi haji? 2 مليون مثلا 2 juta orang misalkan. ممكن الإنسان يقول ما شاء الله الحجاج كثير Ya mungkin kamu akan mengatakan, Masya Allah, orang yang haji banyak sekali. الحقيقة Hakikatnya أن الحضور كثير bahwa hudur, الذين حضروا إلى مكة كثير hakikatnya yang betul-betul hadir di Mekah itu sedikit, كثير banyak. لكن الذي حج حجا كما يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل Tetapi yang betul-betul haji sedikit. الذي يذهب إلى العمرة في رمضان Yang pergi umrah juga di bulan Ramadan كثير banyak أم قليل atau sedikit? الذي يذهب كثير Yang pergi umrah banyak, لكن الذي يفعل العمرة كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل tetapi yang melaksanakan umrah seperti umrah yang dilakukan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedikit. 100 منا صلوا الآن الفجر هنا. 100 orang ini kita sekarang salat subuh. لكن الذي صلى صلاة حقيقية قليل. Tapi ini kita yang salat hakiki, benar-benar salatnya itu betul-betul sedikit. الصورة هنا تقول Surat Al-Ma'un ini mengatakan الإسلام لا يهتم بالصورة. Islam tidak yahtamun kaifa لا يهتم لا يعتني لا يلتفت. Al-Quran surat ini tidak fokus di penampilan luar saja. لا تهتم بالعدد. Ya, jangan kamu hanya fokus di apa? العدد. Jangan kamu berpatokan kepada jumlah. المهم أن نهتم بحقيقة العبادات. Yang paling penting kita ya, ihtimam itu saya agak susah mengartikannya. Ihtimam itu artinya memperhatikan, tapi important. Apa ya? Bahasa Inggris important. Oke. Dan nahtam. Tapi kita jangan fokus lah ya ke penampilan luar saja. Paham Pak ya? يهتم الإسلام بالداخل أكثر من الخارج. Islam itu fokus memperhatikan dalamnya, ya, hakikat dalamnya, begitu. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هدية. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita hadiah. من يريد يأخذ هذه الهدية؟ Siapa yang mau mengambil hadiah ini? Dari Rasulullah SAW. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW. Yuk, siapa yang mau hadiah dari Rasul? Saya nanya. Ada mau? Ada yang mau? Hadiah dari Rasulullah SAW. Hadiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau? Masya Allah semua. Rasulullah SAW yaqul. Rasulullah SAW mengatakan, Man shalla raka'ataini. siapa yang sholat 2 rakaat, La yufakkiru fi syai'in min umuri dunya. Dia tidak memikirkan sedikit pun atau sesuatu apapun daripada perkara dunia, Illa ghafarallahu lahu. melainkan Allah pasti akan mengampuni dia. Adkhalahu Allahul jannah. Allah memasukkan dia ke dalam surga. 2 rakaat saja. Raka'atan faqat. Insyaallah. 2 rakaat saja. Siapa yang bisa? Lakin la yufakkiru fi syai'in min umuri dunya. Tapi jangan kamu memikirkan apapun daripada masalah dunia. Siapa yang bisa sholat 2 rakaat ya? Ayo sholat ya. Ayo sholat. Sholat apapun yang bisa Bapak lakukan, Sunnah. mau sunnah, sholat subuh, 2 rakaat saja. Siapa yang bisa 2 rakaat? Tidak ada. La yufakkiru fi syai', tidak ada sesuatu. Tidak memikirkan sesuatu apapun daripada dunia, masuk surga. Raka'atan faqat. 2 rakaat saja. Nahnu nusalli adh-dhuhr 4 raka'at. Kita sholat zuhur 4 rakaat. Lakin idza qulna Allahu akbar, Tapi jika kita mengatakan Allahu Akbar, nufakkir. Madza sanaf'al? kita langsung mikir apa ya yang Raka'atan faqat. 2 rakaat aja. Siapa yang bisa? Qul Allahu akbar haqiqatan. Katakan Allahu Akbar secara hakikat, secara hakiki, sebenarnya. As-suratu turidu an taqul Surat ini ingin mengatakan kepada kamu, hunaka unasun yakdhibun. itu di sana ada orang-orang yang berdusta. Yaqulun Allahu akbar Dia mengatakan Allahu Akbar, wa hum fil haqiqa la ya'taqiduna anna Allaha akbar min dunyahum. tetapi dia tidak memikirkan bahwasannya Allah lah yang paling besar daripada urusan dunianya. Yaqul Allahu akbar, Dia mengatakan Allahu Akbar, thumma yaqulu biqalbihi ad-dunya akbar. tapi di hatinya mengatakan dunia yang besar. Yadhhabu ila al-Ka'bah Dia pergi ke Ka'bah, badalan min an ya'tamir, badalan min 'amal al-umrah ya, sebagai ganti daripada amal umrah wa at-tafkir fi al-umrah dan berzikir di dalam umrah, wa talab al-maghfirah. dan dia meminta ampun. Huwa mashghul bil video, Tapi dia sibuk dengan video, mashghul bis surah.
Dia sibuk dengan foto. أنت الآن في صلاة. Kamu sekarang di dalam sholat. الطواف صلاة. Tawaf itu sholat. ثم أنت تمسك الموبايل. أنا الآن الحمد Tapi لله. Tapi kamu waktu tawaf pegang HP. Alhamdulillah lagi. Nah, gitu. ثم نذهب إلى السعي. Lalu kamu pergi melaksanakan sa'i. بدلا من أن نتفكر Ya, ganti daripada memikirkan كيف كانت أمنا هاجر هنا تسعى. seharusnya memikirkan bagaimana ibu kita Siti Hajar ya berlari di situ بحثا عن الماء لابنها. بحثا عن الماء لابنها. Ya, sebagai ganti daripada air yang diciptakan oleh anaknya. نحن نشغل أنفسنا بالفيديو والصورة. Tapi kita sibuk dengan video. لذلك Oleh karena itu, الذين يذهبون إلى العمرة كثير. orang yang pergi ke umrah itu banyak. والذين فعلوا العمرة حقيقة قليل. Tetapi yang melakukan umrah itu sedikit. الذين يصلون الجمعة كثير. Orang yang sholat Jumat banyak, يحضرون إلى المسجد كثير. yang hadir ke masjid banyak. لكن الذي يصلي قليل. Tapi yang sholat sedikit, الذي يمسك المسبحة. yang memegang tasbih. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله. هذا لا يسبح. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Dia tidak bertasbih itu. التسبيح سبحان الله Tasbih subhanallah, باللسان. dia tasbih dengan lisannya. لكن هناك تسبيح القلب. Tapi di sini ada loh tasbih kolbu itu ada. هذا ذكر باللسان. Ini hanya pengucapan dengan lisan saja. فأين ذكر الجنان؟ القلب. Mana zikir hatinya? إذا هناك صورة. Jadi di sana ada ya, foto. وهناك حقيقة. Di sana ada penampakan ya tampilan luarnya. Di sana juga ada hakikatnya. فالسورة تريد أن تقول Maka surat ini ingin mengatakan الإسلام صورة وحقيقة. Islam itu adalah gambarannya, penampilannya dan hakikatnya. مشكلة المسلمين الآن ما هي؟ Masalah kaum muslimin sekarang itu apa? نحن نفعل صورة العمل لا حقيقته. Kita hanya melakukan penampakan amal saja, amal secara zahir saja, tetapi kita tidak melakukan amal secara hakiki, secara batin. السورة تريد أن تقول Maka surat Al-Ma'un ini ingin mengatakan كثير من الناس banyak orang-orang يسيرون في الطريق الخطأ. yang berjalan di jalan yang salah. الطريق هنا Jalan di sini, ثم أنت تمشي هكذا. lalu kamu malah jalan kemana-mana gitu. السورة تريد أن تقول Surat ini ingin mengatakan الإسلام كل لا يتجزأ. Islam itu satu gitu ya, tidak terpisah-pisah, tidak terbagi-bagi. ليس الصلاة Bukan sholat فقط. itu hanya sholat sendirian saja, وليس الزكاة فقط. dan bukan zakat itu zakat saja, وليس إطعام الغير فقط. dan bukan hanya memberi makan kepada orang-orang itu memberi makan saja. إنما هذا هو الإسلام كله. Islam itu harus menyeluruh, satu paket begitu. ولذلك إذا نظرنا إلى الآية الأولى Oleh karena itu jika kita melihat kepada ayat yang pertama, الآن لنبدأ التفسير. maka sekarang barulah kita mulai tafsirnya. يعني كانت هذه مقدمة. Ini hanya baru mukaddimah saja, bukan. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. هذه الهمزة تسمى همزة الاستفهام في اللغة العربية. Hamzah ini ada itu a, nah, ibu lihat ada alif ini ya, hamzah. Itu bukan alif ya, itu hamzah yang bentuk huruf alif. Ini namanya hamzah istifham. Allah subhanahu wa ta'ala yas'al. Istifham itu artinya
pertanyaan. Jadi Allah bertanya. يسأل نبيه صلى الله عليه وسلم Allah bertanya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ويسأل أمته صلى الله عليه وسلم dan Allah bertanya kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هل أنت رأيت من يكذب بالدين؟ Apakah kamu melihat siapa yang telah mendustai يكذب بيوم الجزاء hari pembalasan, hari kiamat? هل رأيته؟ Hadza makna lisaddin, yakni Islam. الدين لا الجزاء. Oke. Saya tanya ke saya, ini maknanya bukan agama, saya. الدين هنا بمعنى الجزاء يوم القيامة. Saya menjawab di sini, din di sini artinya adalah hari kiamat atau hari كلمة pembalasan. الدين في اللغة العربية Kata din di dalam bahasa Arab تأتي بيوم القيامة ya bermakna hari kiamat, مثل سورة الفاتحة seperti surat Al-Fatihah. مالك يوم الدين. Malik Yaumiddin itu ya yang memiliki hari pembalasan, hari kiamat. الدين يوم الجزاء هنا. Jadi ad-din di sini artinya adalah hari pembalasan. من هو الذي يكذب بيوم الدين؟ Siapakah yang telah mendustakan hari pembalasan, hari kiamat? لو أنا سألتك الآن Kalau saya bertanya kepada kamu sekarang, لا تنظر إلى السورة في المصحف، jangan kamu lihat surat di dalam mushaf itu. أسألك Saya sekarang tanya ke kamu, من يكذب بيوم الدين؟ siapa yang mendustakan hari kiamat? من الذي ينكر يوم القيامة؟ Siapa yang tidak percaya dengan hari kiamat? الشخص الذي يقول لا أؤمن بيوم القيامة تسميه ماذا؟ Kalau ada orang yang bilang saya tidak percaya hari kiamat, أنت تقول عنه ماذا؟ kamu akan mengatakan apa kepada orang itu? تقول الكافر. Kamu akan bilang itu orang kafir, kan? الذي يكذب الذي ينكر Yaitu orang yang mengingkari, orang yang tidak percaya يوم القيامة dengan hari kiamat. الذي يقول ليس هناك بعث بعد الموت. Yaitu orang yang mengatakan nggak ada itu hari kebangkitan nanti, nggak ada. نحن إذا متنا Kita kalau udah mati, لن نقوم مرة أخرى. kita nggak akan bangkit lagi lah. هذا تسميه ماذا؟ Ini namanya apa orang begini? تقول كافر بالله. Ini orang kafir. Orang yang kafir ingkar ya kepada Allah, orang kafir. لكن السورة لم تقل هذا. Tapi surat ini tidak mengatakan itu, tidak mengatakan orang kafir itu orang yang orang mengingkari hari kiamat tadi. يعني تقول الذي يكذب بيوم الدين هو الذي يدع اليتيم. Ya, suratnya mengatakan ya alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama ya adalah orang yang fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang-orang yang yad'ul yatim, يدفع اليتيم. yang menolak anak yatim. لو أن السورة الكريمة Kalau surat yang mulia ini تريد أن تمشي معنا كما نفهم ingin dia itu مثل فهمنا ya berjalan kepada kita supaya kita paham, لقالت maka dia akan mengatakan رأيت الذي يكذب بالدين. ra'aital ladzi yukadzibu biddin, kamu telah melihat orang yang mendustakan hari kiamat, فذلك الكافر. maka itulah orang-orang kafir. Kan seharusnya begitu. لكن السورة لم تقل هذا. Tapi suratnya tidak berkata demikian. Paham nggak ya? الذي يكذب يوم الدين هو الذي يعامل اليتيم بشدة. Suratnya malah mengatakan orang yang mengingkari kiamat ya seperti orang kafir itu gitu ya, adalah orang yang menolak anak yatim. لماذا؟ Kenapa? Menolak. تريد تقرأ لهم تفسير. Kalau di terjemahnya di sini menghardi anak yatim ya, apa itu? أنا سأشرح Baik. لك. لكن السؤال الآن Baik, pertanyaannya sekarang adalah, هل علمت الذي يكذب بيوم الجزاء؟ apakah kamu sudah tahu siapakah orang yang mengingkari adanya hari pembalasan? إن أردت أن تعلمه Kalau kamu ingin mengetahuinya, انظر إلى الآية التي بعدها.
Lihatlah ayat setelahnya. من هو الذي يكذب بالدين؟ Siapa orang yang telah mendustakan ad-din, pembalasan, hari pembalasan? هو الذي يعامل اليتيم معاملة شديدة. Yaitu orang-orang yang memperlakukan anak yatim dengan perlakuan yang kasar, yang keras. هذا الجواب عجيب. Jawaban ini luar biasa, sangat menakjubkan. Ini. Oh, jawabannya aneh. لماذا؟ Kenapa? لأن الإنسان إذا سمع رجل يكذب بالدين سيقول هذا الكافر. Ya, karena orang kalau sudah mendengar orang yang mendustakan hari kiamat, pasti kita mikirnya, oh, itu orang kafir. لكن السورة لم تقل هذا الكافر. Tapi surat ini mengatakan itu bukan orang kafir loh yang mendustakan kiamat. قالت الذي يكذب بيوم الجزاء هو الذي يعامل اليتيم معاملة ليست جيدة. Surat ini malah mengatakan, dia di belakangnya, orang yang kafir itu tadi adalah orang yang memperlakukan anak-anak yatim dengan perlakuan yang tidak layak, yang keras, yang kasar. يعامل اليتيم بقسوة بقوة بعنف. Memperlakukan anak yatim dengan keras, dengan kejam, dengan يظلمه. ya, menzaliminya, يأخذ حقه. mengambil haknya. السؤال الآن Pertanyaannya sekarang, أليس المسلمون يفعلون هذا؟ bukankah banyak sekarang orang-orang Islam, ya, orang kaum muslim ini yang memperlakukan anak yatim seperti itu? أليس هناك من يأخذ مال اليتيم؟ Banyak kan orang yang ngambil harta, ambil uang anak yatim. أليس هناك من يموت والده ثم يأخذ عمه مال أخيه ويترك هذا اليتيم؟ Banyak kan orang yang seorang anak meninggal ayahnya, datang pamannya ini mengambil harta keponakannya ini, lalu tinggalkannya keponakannya ini sendirian sebagai anak yatim. أليس هناك معاهد للأيتام؟ Bukankah ya di sana banyak panti-panti asuhan atau pesantren-pesantren yatim? ثم يأخذون حق اليتيم. Tapi mereka mengambil harta, mengambil uang anak-anak yatim itu. أليس هناك Bukankah di sana مؤسسات تقوم على اليتيم؟ banyak yayasan-yayasan yang berdiri untuk mengurusi anak yatim? تقول هذه المؤسسة للأيتام. Ya, ditulis di situ, ini yayasan anak yatim. ثم تدخل Lalu kamu masuk, لتنظر إلى طعام اليتيم. ya kamu lihat makanan anak-anak yatim itu. ما شاء الله الأرز. Masya Allah, nasi. تستطيع أن تعد الحبات. هذا طعام اليتيم. تستطيع أن تقول ما شاء الله هذا طعام اليتيم 15 حبات رز. تستطيع أن تعدها. Ya kamu masuk ke itu, kamu lihat ada nasi gitu ya, tapi sedikit nasinya gitu. Kata saya 5 butir. يعني تستطيع أن تقول ما شاء الله هذا طبق يتيم طعام يتيم. Ya, Masya Allah, kamu bisa nanam itu jadi padi lagi. كيف هذا Karena إكرام اليتيم؟ cuman benih aja, sedikit makannya. ما السبب؟ Apa sebab? لماذا نظلم اليتيم؟ Kenapa kita menzalimi anak yatim? نقول للناس تعالوا أكرموا اليتامى أكرموا اليتامى. Padahal dia kalau udah di depan orang, mari kita bantu anak yatim, kumpulkan harta, kumpulkan uang untuk menolong anak-anak yatim. أعطوا اليتيم الملابس. Mari kita berikan pakaian untuk anak-anak yatim, الطعام. berikan makanan. نريد أن نشتري لهم كتب العلم. Kita ini mau memberikan buku-buku untuk anak-anak yatim. ثم بعد ذلك Tapi setelah itu نأخذ النفقة لأنفسنا. kita ambil uangnya,
kita ambil nafkahnya anak yatim itu untuk diri kita. ثم لا ننفق على اليتيم. Lalu kita nggak memberikan nafkah anak yatim itu. ولذلك Oleh karena itu, الإسلام لا يهتم بالاسم. Islam itu tidak memperhatikan, tidak hanya melihat kepada nama saja. نقول مؤسسة اليتيم. Ya, kita baca di situ kita sebut yayasan yatim. ثم نذهب إلى المحسنين. Kemudian kita mengambil uang-uang kaum muslimin. نريد مالا لليتيم. Kita cuman mau hartanya, uangnya si anak yatim. ثم لا ننفق على اليتيم. Ya, kemudian anak-anak yatim kita tidak berikan nafkah. ثم نأخذ الصورة. Lalu kita ambillah foto. الصورة هنا تقول Ya. Maka surat di sini mengatakan كل من لا يحسن إلى اليتيم semua yang tidak berperilaku baik terhadap anak-anak yatim هذا مكذب بيوم الجزاء وإن قال أنا مسلم. itu adalah orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, walau dia mengatakan saya muslim. ليس كافرا. Dia bukan orang kafir, لكنه يكذب بأفعاله بيوم القيامة. tetapi dia tidak mempercayai kiamat itu. Dia mengingkari adanya kiamat itu, mengingkarinya dengan perbuatan dia. يقول باللسان Dia mengatakan dengan lisannya, أنا أؤمن بيوم القيامة. aku percaya dengan hari kiamat. لكنه بالأفعال Tetapi dengan perbuatannya, لا يفعل أفعال من يؤمن بالقيامة. dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan orang yang percaya dengan hari kiamat. تجمع مالا لليتيم Dia mengumpulkan harta anak yatim, ثم يأخذه لنفسه. terus dia makan sendiri uang anak yatim itu. عنده مشكلة في قلبه. Ini orang ini ada masalah ini di dalam hatinya. يهتم بالصورة. Nah, dia hanya melihat penampilan saja. لذلك Oleh karena itu, لابد أن يهتم المجتمع المسلم باليتيم. masyarakat muslim ini harus memperhatikan masalah anak yatim ini. لكن Tetapi أن نهتم به اهتماما حقيقيا. kita betul-betul memperhatikan anak yatim itu dengan perhatian yang hakiki, yang sebenar. أن نكون له مكان الأب والأم. Hendaknya kita ini menggantikan posisi mereka, ya, menggantikan posisi ayah dan ibu mereka. لأن مشكلة اليتيم Karena masalah anak-anak yatim, أنه فقد من يعطيه المشاعر والرعاية. karena dia sesungguhnya kehilangan orang yang memberikan perasaan kepadanya, orang yang memberikan perhatian, orang yang memberikan pemeliharaan kepadanya. وليس فقط فقد من ينفق عليه ويطعمه. Dia bukan hanya seorang anak yang kehilangan orang yang menafkahinya, bukan hanya itu saja. الفاء هنا الفاء حرف الفاء هنا فذلك. Lalu di sini ada fadzalika, ya. Fa, huruf fa di situ تسمى الفاء الفصيحة disebut dengan fa fasihah في اللغة العربية. di dalam bahasa Arab, يعني yaitu هناك كلام di sana ada kalam محذوف. yang dihapus. إن أردت أن تعرفه فذلك. قبلها كلام محذوف. Sebenarnya sebelum fadzalika itu ada kalimat yang disembunyikan lah. Ada kalimat yang dihapus, ya. Yaitu jika kamu ingin tahu apa? Tadi orang yang mendustakan agama tadi, fadzalika, maka itulah dia. Alladzi اسم الإشارة ذلك. ismul isyarah, kata tunjuk. Zalika itu kan itulah, kata tunjuk للبعيد. untuk menunjukkan yang jauh. Itu kan jauh, لو bukan ini. كان قريبا Kalau seandainya dekat, تقول فهذا. dia akan mengatakan fahada, ini. انظر القرآن يقول هنا ذلك. Lihat Al-Qur'an di sini, kalimat kata yang digunakan zalika, itu. لم يقل هذا. Tidak mengatakan hada, ini. لماذا؟ Kenapa?
لأنه بعيد عن الله. Karena orang yang begitu tadi ini orang yang jauh dari Allah Ta'ala. لو كان قريبا Kalau dia dekat kepada Allah, هذا dia tidak akan melakukan itu. لو كان قريبا من الله Kalau dia dekat kepada Allah, يقول هذا. maka surah akan mengatakan ini. لكنه قال فذلك البعيد منا. Tetapi suratnya mengatakan zalika, itu. Maka ini orangnya yang berlaku seperti itu tadi jauh dari Allah. ربما يقول إنسان Mungkin seseorang akan mengatakan, أنا أسأت إلى اليتيم. aku telah melukai anak yatim. هل لي من توبة؟ Apakah aku bisa bertaubat? نعم. Ya, bisa. رد إليه حقه. Tapi kembalikan dulu hak anak yatimnya. السورة هنا Surat di sini تقول يكذب. mengatakan yukadzib, mendustai. فعل مضارع. Fi'il mudhari, present continuous tense. رأيت الذي Ra'aital ladzi. يكذب. Ya, kamu melihat orang yang sedang mendustai. هذا مضارع. Ini sedang الآية التي berlangsung. بعدها Lalu ayat yang setelahnya يدع اليتيم. yadu' ya, menolak keras kepada anak yatim. مضارع. Itu juga sedang, dia sedang keras. والآية الثالثة Dan ayat yang ketiga يحض. yahud مضارع يحث ويطلب. juga itu mudhari, maksudnya sedang berlangsung. Artinya mendorong, ya, yahud. والآية قبل الأخيرة Dan ayat yang terakhir يراؤون. yuraun, فعل مضارع. juga fi'il mudhari, fi'il yang kerja yang sedang berlangsung. والآية السابعة الأخيرة Dan ayat yang terakhir, ayat ketujuh, ويمنعون. wa yamna'un. مضارع. Nanti juga yamna'un itu orang yang memberikan bantuan, itu juga mudhari, sedang berlangsung sekarang, ليس ماضي. bukan telah berlalu. لأن من فعل هذا في الماضي وتاب تاب الله عليه. من فعل هذا في الماضي وتاب تاب الله عليه. Karena siapa yang melakukan itu, ya, benda-benda ini tadi melakukan itu di masa lalu, maka berarti dia bisa diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. لكن هنا الآيات Tetapi ayat di sini تقول الذي يفعل الآن yang melakukan benda-benda ini sekarang ويفعل غدا atau melakukannya besok ويموت على هذا dan dia mati dalam kondisi perilaku-perilaku seperti ini, هذا الذي ينتظرون العذاب. inilah orang-orang yang sedang ditunggu azabnya. القرآن الكريم قال يدع اليتيم. Baik, Al-Qur'anul Karim mengatakan yadu'ul yatim, يعني يدفعه بقوة. yaitu orang yang menolak anak yatim dengan kuat. اليتيم يريد يأخذ حقه. Anak yatim ini kan mau mengambil haknya. وهذا يقهره ويعامله بقسوة. Orang ini malah memaksanya mengambil hartanya, ya, memperlakukannya dengan kasar. ما واجبنا نحو اليتيم؟ Apa kewajiban kita terhadap anak-anak yatim? إطعامه. Memberi mereka makan, كسوته. memberi mereka pakaian, إعطاؤه المشاعر. memberikan mereka juga perasaan. ليس فقط أن نعطيه الملابس والطعام والشراب. Tidak hanya memberikannya pakaian saja, makan minum saja. لا نقهره. Jangan kita kerasin mereka. اليتيم Anak yatim كان أفضل الناس. adalah orang yang paling afdol, orang yang paling mulia, مشى على الأرض. yang berjalan di atas muka bumi ini. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena anak yatim itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ولد صلى الله عليه وسلم يتيما. Rasul itu dilahirkan sebagai anak yatim. لماذا؟ Kenapa? حتى نتعلم أن نحسن إلى الأيتام. Supaya kita berbuat baik kepada anak-anak yatim. الله سبحانه وتعالى يتحدث إلى اليتيم صلى الله عليه وسلم Allah Subhanahu wa taala ini sedang berbicara kepada anak-anak في سورة yatim الضحى. di surat Ad-Duha. فأما اليتيم فلا تقهر. Dan adapun anak-anak yatim, jangan kamu kerasin. ووجدك Wawajadaka, dan kamu
Dan Allah mendapati kamu Muhammad yatiman sebagai anak yatim. fa'awa. Lalu Allah memeliharamu. Allah qarrabaka ilaihi kama fi surat ad-duha. Allah yang mendekatkan Rasul kepada dirinya. Wad-duha Ad-duha. wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairun laka min al-ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Kana sallallahu alaihi wasallam yatiman fa'awahu Allah. Ya. Nah, alam yajid. لا بأس. Sebentar. وهذا نسأل. لا بأس. Baik, Bapak Ibu. نعم. Ada pertanyaan? Ya. Sekarang ya. yang lain, mohon penjelasannya supaya penyalurannya itu sampai sesuai dengan syaratnya. Terima kasih. Sama-sama. Bisa diulangi lagi, Bu? Bisa diulangi lagi? Mik? Mau mik? Bisa? Batas maksimum kemudian pada umur pendek. Apa, Pak? Batas maksimum umur. Umur. Yatim, umurul yatim? Untuk anak yatim. Ya. Maksudnya yang umur anak yatim sampai berapa? Ya, ya. Ya, Bu ya? Sebelum buluh. Oke. Sebelum orang balik. Sebelum balik. Ya. Sebelum buluh. Apa buluh? Sudah? Ya, tidak apa-apa. Saya menjawab ya. Saya menjawab insyaallah. Ya. نكمل. Ya. Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man huwa al-yatim? Man huwa al-yatim? Baik. Saya menanya. Siapa itu anak yatim? Al-yatim alladhi faqada abahu qabla al-bulughi. Anak yatim adalah orang yang kehilangan ayahnya sebelum usia baligh. Lakin Tetapi ربما يكون أبوه وأمه حيان أحياء mungkin ada anak-anak itu yang bapaknya hidup, emaknya hidup, وأمه موجودة حية ibunya juga hidup, ada. لكنه في الحقيقة يتيم Tapi hakikatnya anak ini anak yatim. لأن أباه لا يلتفت إليه Karena ayahnya tak peduli dengan anaknya. وأمه لا تهتم بتربيته Ibunya juga tidak peduli dengan anaknya. فهو يتيم المعنى. Inilah anak yatim juga ini. لكن Tetapi الشرع syariat يقول mengatakan اليتيم anak yatim adalah الذي فقد itu anak yang kehilangan أباه bapaknya قبل البلوغ. sebelum balik. لكن Tetapi ربما اليوم mungkin hari ini نقول kita mengatakan نحن لن نعطي لهذا الرجل مال لأنه ليس يتيما. kita nggak memberikan uang ini kepada anak ini karena dia bukan anak yatim. الآن عنده 15 عاما 15 عاما. Jika si anak sudah berumur 15 tahun. لكن سؤال Pertanyaannya, هل هو يستطيع العمل؟ anak umur 15 tahun bisa kerja nggak sekarang? يستطيع أن يأتي بالمال؟ عفوا يستطيع أن يأتي بالمال؟ Apakah anak umur 15 tahun sudah sekarang ini sudah bisa mandiri mencari harta sendiri? لا يستطيع. Tidak. إذا لابد أن ننفق عليه. Maka anak yatim yang umurnya sudah 15 tahun pun, maksudnya sudah balik ya, Nah. yang sudah balik pun, Lakin kita harus tetap memberikan dia حتى نساعده sampai kita bisa membantu dia أن يكون رجلا صالحا. untuk menjadi betul-betul seorang yang sudah mandiri. ربما نكتب على معهد Mungkin kita tulis di atas pesantren, معهد اليتيم. Mahat Yatim, وهو pesantren في yatim. الثانوية. وهو رجل في الثانوية. Dan dia adalah orang yang tawiyah. SMA.
Sanawiyah. Ya adalah ya ini anak ini sudah masuk SMA. الناس يقولون هذا ليس يتيم. Anak umur 15 tahun anak SMA bukan anak yatim lagi. يتيم. Yatim masih. لماذا؟ Kenapa? لأن ليس هناك من ينفق عليه. Karena nggak ada orang-orang yang menafkahin dia. نحن لماذا نساعد اليتيم؟ Kita membantu anak-anak yatim. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. Aku dan para pembantu, penyantun anak yatim itu di akhirat itu seperti ini dekatnya. لم يقل صلى الله عليه وسلم أنا ومطعم اليتيم في الجنة كهاتين. Nabi tidak mengatakan aku dan pemberi makan anak yatim seperti ini, bukan pemberi makan. أنا ومن يلبس اليتيم في الجنة كهاتين. Atau Nabi mengatakan aku dan pemberi pakaian anak yatim seperti ini. لا إنما قال كافل. Tidak, tapi kalimatnya itu Nabi mengatakan aku dan kafil. Kafil ما معنى itu الكفالة؟ apa arti kafil? Kafalah. إطعام، Memberi makan, ملابس، memberi pakaian, مال، memberi uang, رعاية. dan memberi perhatian, perasaan tadi. حتى يكون رجلا صالحا. Sampai si anak yatim ini benar-benar menjadi anak yang soleh. لذلك Oleh karena itu, الأذكياء في المجتمع orang-orang yang cerdas di dalam masyarakat kita ini, الذي يذهب إلى اليتيم yaitu orang yang pergi kepada anak-anak yatim بعدما تخرج من المعهد معهد الأيتام setelah dia tamat setelah dia keluar daripada pesantren yatim, ويقول تعالى dan dia mengatakan, mari sini. أين ستعمل؟ أين ستعمل؟ Di mana kamu akan bekerja? حتى نهتم به. Sampai kita betul-betul lengkaplah memberikan perhatian kita kepada anak ini. الطعام والشراب Makanan dan minuman يحصل عليه الحيوان. bisa hayawan. نعم. Makanan dan minuman bisa dicari oleh hewan sekalipun bisa. أنتم ترون في الشارع أنتم ترون في الشوارع Kamu melihat di jalan-jalan القطط kucing, الكلاب anjing, يأكلون mereka juga makan, ويشربون. mereka juga minum. لو نحن أطعمنا اليتيم وفقط Kalau kita memberikan anak yatim hanya makan dan minum saja, حولناه كالحيوان. kita hanya membuat mereka seperti hewan. أين الرعاية؟ Mana perhatian? أين تعليمه؟ Mana pendidikan mereka? كيف سنصحح دينه؟ Bagaimana kita bisa memperbaiki agama mereka? لذلك Oleh karena itu, نريد أن ننشئ معاهد للأيتام kita itu mau membangun pesantren yatim, panti asuhan, لكن يعلمهم tapi kita juga harus memberi pendidikan mereka. يربيهم تربية حقيقية Kita memberikan mereka tarbiyah, pendidikan akhlak, semuanya lah. حتى يكون رجلا صالحا. Sampai dia betul-betul menjadi orang yang soleh. الآن Sekarang رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW, لا يريد منك أن تطعم اليتيم وأن تكسوه فقط. Rasul tidak menginginkan dari kamu cuman beri makan sama pakaian doang. هذا مثل الحيوانات. Itu seperti hewan. لا، هو يريد أن تربيه. Tidak, Rasulullah mau kamu mendidik, membesarkan anak-anak yatim itu, betul-betul memelihara. أن تعلمه الدين. Kamu mendidik agama mereka. أن تجعله رجلا صالحا. Kamu jadikan anak-anak yatim itu anak-anak yang soleh. علي بن أبي طالب Ali bin Abi Thalib, ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ponakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. أين تربى؟ Di mana anak daripada paman Nabi SAW. Di mana Rasulullah membesarkan Ali bin Abi Thalib? في بيته Di rumahnya مع أبنائه صلى الله عليه وسلم. bersama dengan anak-anaknya Rasulullah SAW. لماذا أخذ عليا؟ Kenapa Rasulullah SAW mengambil Sayyidina Ali? أبو طالب عمه حي Abu Thalib bapaknya masih hidup lagi, لم يمت. belum mati. لماذا أخذه النبي من عمه؟ Mengapa Nabi SAW mengambil Ali, anaknya daripada Abu حتى Thalib, يساعد عمه sampai Nabi membantu pamannya ويربي عليا. supaya Nabi bisa langsung yang mendidik Ali. ولذلك أول من أسلم Oleh karena itu, yang pertama sekali masuk Islam من الرجال أبو بكر daripada laki-laki adalah Abu Bakar, ومن النساء خديجة
daripada perempuan Khadijah, ومن الأطفال علي. dan yang pertama masuk Islam daripada anak-anak adalah Ali. لماذا؟ Kenapa? لأن النبي كان يربيه. Karena Nabi sendiri yang membesarkannya. لا يطعمه فقط. Nabi tidak hanya memberi makan kepada Ali, لا يكسوه فقط. tidak hanya mempakaiankannya saja. إنما يربيه. Nabi mendidiknya. نحن نريد Kita menginginkan أن ننشئ supaya kita Amakin. membesarkan tempat-tempat لتعليم الأبناء اليتامى. untuk mendidik anak-anak yatim. لكن Tetapi نريد الحقيقة. kita الصورة. kita menginginkan hakikatnya, bukan hanya penampakan luar saja. كيف تنشئ معهدا لليتيم Bagaimana kamu mendirikan pesantren yatim, وليس عندك رجل يربيهم تربية صحيحة؟ tapi tidak ada di sana, di pesantren itu atau di panti asuhan itu orang-orang ya yang mendidik anak-anak yatim. ربما نفكر في الإنفاق في الطعام في الشراب، Yang dipikirkan hanya infak untuk makan minum, لكن لا نفكر tapi kita tidak memikirkan أن نأتي بمعلم جيد، untuk mendatangkan guru-guru yang bagus dari luar, أن نأتي بمعلم كبير untuk mendatangkan guru-guru besar ليعلم أبناء المسلمين. untuk mendidik ini anak-anak yatim kaum muslimin. نقول ليس عندنا النفقة Kita mengatakan kita tidak punya nafkahnya لننفق على أستاذ كبير. untuk memberikan untuk memberikan bayaran kepada ustadz yang bagus lah. أنت تريد أن تطعم اليتيم فقط؟ Kamu hanya mau memberikan, تريد أن تطعم اليتيم kamu فقط؟ hanya mau memberi makan anak yatim saja. كيف سيكون رجلا صالحا بالطعام والشراب فقط؟ Gimana seorang anak bisa tumbuh jadi orang soleh kalau hanya kasih makan dan minum saja? نحن نريد من تربى تربية حقيقية Kita menginginkan ada orang-orang yang mendidik anak-anak yatim ini dengan tarbiyah yang sebenarnya, يربي هؤلاء الأيتام. yang mentarbiyah anak-anak yatim itu. نكتفي على هذا Kita cukup sampai sini. وإن شاء الله نكمل Dan kita insyaallah akan lanjutkan lagi تفسير هذه السورة الكريمة tafsir surat yang mulia ini ربما الأسبوع القادم mungkin di minggu depan insyaallah, وممكن أسبوعين إن شاء الله. atau mungkin 2 minggu ke نعم depan. إن شاء الله. لأن هذه السورة Karena surat ini بها معاني كثيرة maknanya memang banyak sekali. نحن نحتاج أن نقف معها. Kita perlu berhenti di sini. ليس غرضنا هنا Bukan tujuan kita di sini adalah أن نقول معنى الكلمة ingin mengatakan makna kalimat saja. نحن نريد هنا Kita menginginkan di sini أن نعيش مع القرآن kita betul-betul hidup bersama Al-Qur'an ini. ولو أخذنا آية كل أسبوع، Kalau kita ambil satu ayat setiap minggu, لأن الهدف karena tujuan kita adalah ليس أن نقرأ القرآن bukan hanya membaca Al-Qur'an, إنما أن نعيش مع القرآن. tapi tujuan kita hidup bersama Al-Qur'an. نختم بهذا السؤال. هناك سؤال أخير من الأخوات. Oh, ada yang bertanya? Silakan. نعم هي قالت هناك سؤال. Agak kuat sedikit, Ibu. إزان معاف يا إزان. Ini coba. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, saya masih belum puas bertanya tentang anak yatim. Insya Allah di Masjid As-Salam ini ada pembinaan khusus untuk anak-anak yatim. Kemudian dikasih pembinaan, kemudian dikasih pendidikan. Apakah untuk pendidikan ini atau uang yang akan mendapat santunan, apakah ada untuk batasannya? Karena dulu dibina dapat santunan dari masa kecil sampai mereka selesai SMA. Kemudian berubah sekarang hanya sebelum balik untuk mendapatkan santunan. Jadi saya merasa yang Bapak Ustaz katakan, jangan sampai kita memberi uang seperti kita memberi hewan makan, tetapi kita tidak mendidik. Apakah yang belum tamat SMA masih dibutuhkan untuk pendidikan atau uang dana bisa tak diberikan kepada mereka? Terima kasih Pak Ustaz.
هنا في المسجد موجود أيتام. التعليم والتربية للأيتام، موجود البرنامج ما شاء الله الكامل يعني. ولكن الأول نقل الأيتام يعطون حتى 14 بلوغ. خريج من النام. ولكن الآن تغيرت قبل البلوغ فقط، ما بعد البلوغ لم يعطون كم حد العمر كمان، وهي سألها. طيب جزاك الله خير. طيب أنا أشكر يعني السائلة الكريمة، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر يعني الذين يسألون. Ya, baik, saya berterima kasih sekali kepada ibu yang bertanya. هنا والإبو الأخرى أيضا سألت. Dan tadi ibu yang pertama tadi juga bertanya. وأشكر إدارة المسجد. Dan aku berterima kasih sekali kepada para pengurus masjid. لأنهم يهتمون باليتيم. Karena mereka sangat memperhatikan anak-anak yatim. ويرعونه. Dan يهتمون به. Dan memperhatikan mereka. نحن قلنا. Kita telah mengatakan الشرع الحنيف. Bahwasanya syariat yang lurus وضع ضابطا. Telah meletakkan peraturan-peraturan لليتيم. Untuk anak yatim ini. آخره عمر البلوغ. Betul, yang terakhir, usia terakhirnya adalah kita memberikan anak yatim itu adalah usia balik. ممكن إن 14 tahun atau 15 tahun. Mungkin umur balik itu ya 14 atau 15 tahun. تتكلم لغة عربية أنت بقى؟ نعم؟ أنت تتكلم لغة عربية لأني قلت اللغة الإندونيسية Iya, udah dibaca saya 14 atau 15 tahun. طيب. Okay. الآن baik, sekarang بعد أن يصل إلى 14 أو 15 ماذا يفعل؟ Setelah dia lewati umur 14 atau 15 tahun, maka apa yang terjadi? هل نتركه؟ Apakah kita tinggalkan mereka? أين سيذهب في الثانوية؟ Lalu kemana dia pergi? Waktu SMA, dia masuk SMA. ثم إذا دخل Kemana الجامعة؟ dia masuk SMA, kemana dia cari uang pula? ثم إذا دخل الجامعة من سينفق Atau عليه؟ dia masuk kuliah, kemana dia cari uang? لابد Maka kita harus أن ننفق عليه kita berikan nafkahnya kepada mereka من أموال الزكوات daripada harta-harta zakat أو من الصدقات atau daripada sedekah, وهي رعاية طالب العلم المسلم. dan itu disebut dengan riayah, pemberian untuk bantuan untuk para pelajar, penuntut ilmu daripada anak-anak kaum muslimin. ثم يتخرج Lalu dia pun selesai daripada kuliahnya, من الثانوية أو الكلية. daripada SMA-nya atau daripada kuliahnya. ثم عمل إذا عمل Kemudian setelah dia dapat kerja, ويدخل إليه المال dia sudah mampu mendapatkan uang sendiri, لا بأس نمنع عنه المال. maka di sini baru tidak mengapa kita tidak beri lagi dia harta. إن شاء الله Insyaallah. إدارة المساجد إدارة المساجد Insyaallah pengurus masjid تفتح مثل هذه الأبواب bisa membuka program seperti ini, pintu seperti ini. رعاية اليتيم حتى لا يصير يتيما حتى خلاص. Pemeliharaan anak yatim sampai mereka besar, sampai mereka حتى يتخرج sampai mereka tamat, itu bisa dibuat programnya. لكن ليس اسمه يتيم في الثانوية. Tetapi sebut saja setelah dia masuk SMA, tidak usah disebut anak yatim lagi anak itu. لكن نحن عندنا مشكلة نحن المسلمين الآن. Tapi kita di sini ada masalah kita di dalam kaum muslimin. عندنا في المساجد مثلا صندوق اليتيم. Di dalam masjid kita punya kotak untuk anak yatim. وصندوق نفقة المسجد. Dan kita punya di sini kotak untuk masjid. وصندوق زواج المسلمات. Dan زواج هنا الصناديق التي تكون في المساجد عامة ماذا أسماؤها؟ هذا مدرسة. MDA. نحن نقول لو هناك صندوق للزكاة نسمى صندوق الزكاة. Zakat. ثم هناك صندوق لليتيم. ثم هناك صندوق لعمارة المسجد. فالناس ماذا يفعلون؟ أين صندوق اليتيم؟ يضع ثم يترك صندوق النفقة ويترك صندوق العناية هكذا. Nah. هذا لا يجوز. Jadi itu kan banyak kotak tuh ya. Terus kita kasih. في المساجد. Baik, di masjid. ربما هناك صندوق هناك. Mungkin di sana ada kotak. اسمه ماذا؟ Namanya apa? Tabungan.
هذا لماذا؟ لفقير miskin. مثلا هذا لماذا؟ لليتيم مثلا. Misalkan di sini ada lagi kota untuk anak yatim. ثم هناك Kemudian di sana ada lagi للمسجد untuk masjid. النفقة وهكذا. Untuk operasi masjid gitu ya. فالناس ينظرون. Maka orang-orang akan melihat أين اليتيم؟ mana tabung untuk anak yatim. يذهب الجميع إلى اليتيم. Maka semuanya pergi ke anak-anak yatim. ثم وأين نفقة المساجد؟ Lalu mana nafkah untuk masjid? وأين النفقة الأخرى؟ Maka mana infak untuk yang lain? لابد أن نفكر. Kita harus memikirkan. ليس شرطا أن ندفع اليتيم. Tidak menjadi syarat kita memberi anak yatim حتى نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. sampai kita baru bisa menjadi bersama Nabi SAW pada hari kiamat. أعطي اليتيم. Berikan anak yatim. لكن انظر أين مصالح المسلمين أيضا. Tetapi lihat juga di mana kemaslahatan kaum muslimin sekarang. وكل من أحسن Dan setiap yang berbuat baik إلى مسلم kepada seorang muslim, ولو لم يكن هذا يتيما walaupun dia bukan anak yatim, الله سيكافئه يوم القيامة. Allah akan mencukupinya pada hari kiamat. لكن نحن Tetapi kita لأننا نقول نحن نريد أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لذلك نحسن إلى اليتيم فقط. هذا ya, ليس في الإسلام. kita ingin bersama, hidup bersama di samping Nabi SAW pada hari kiamat. Jadinya kita hanya ngasih ke anak yatim saja. Tidak boleh gitu. هل تظن Apakah kamu أن memikirkan النبي صلى الله عليه وسلم bahwasannya Nabi SAW يقول لك أنفق على اليتيم berikanlah infak kepada anak yatim حتى يبلغ؟ sampai dia balik? لا. Tidak. النبي صلى الله عليه وسلم يريد Nabi SAW أن menginginkan ننفق على اليتيم untuk kita menginfak kepada anak yatim حتى يكون رجلا صالحا في المجتمع. sampai dia menjadi orang yang betul di dalam masyarakat. قديما Dahulu كان إذا بلغ الرجل jika seorang anak sudah mencapai baligh, يعمل dia bekerja, يتزوج. dia menikah. لكن الآن تغير Tapi المجتمع. sekarang masyarakat ini sudah berubah. هو يبلغ Dia balik, ثم سيدخل SMA. habis balik dia masuk lagi SMA. من سينفق عليه؟ Siapa yang mau ngasih dia nafkahnya? ومن إلى آخر هذا إلى آخر هذه الأشياء. Dan begitu seterusnya sampai kuliah. خلاصة القول Jadi ringkasannya adalah لابد أن نهتم باليتيم kita harus perhatikan anak-anak yatim حتى يستطيع العمل. sampai dia selesai, sampai dia betul-betul bisa dapat pekerjaan. ولو كان عمره 17 عاما. Walaupun umurnya sudah 17 tahun. والله أعلم وصلى الله على محمد والله وسلم. أعلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. جزاك الله خير.